buwa gid na siya. So this is good sa sa washing machine, guys. Nindot ni siya ilabas sa washing machine, no, ang liquid detergent Tide. Kaya ang Tide yung super bula gid, no. So diba, liquid detergents inspired by Tide, guys. That's super bula gid, no. As you can see, bula gid kaayo siya, guys. So order na mo. This is sobra lang ni siya, pero nakoy 1 liter, it's only 65 pesos. So buy na mo, guys.